adzay an my life as agwapa sa among balay for the go. So manguha day mi og kamote guys no. I mean mangayo. Mangayo mo palit day, mo palit may kamote. So nasugatan na mo sila ati Jai Jai and Kuya Alvin and baby Andrew. Og ang ilahang pet or ero in Bisaya. So, mga to mi mga to mi kay mamalit mi guys kay para wala lang lungago na mo. So, naabot na mi sa mountain destination kay gamay ra kay ni akong vlog kay kapoy guys kay video. So, ninit kay view diri guys like fresh kay hangin pero na malibang og tubol patay. Joke lang, sinigang. So, guys, ninit kay ang piglet sila guys kay cute kay ang piglets guys nagi kita na sila media guys guys kita dahil si sila may pigs. So guys abot kami sa mong destination nya kapoy kaayo og voice over kay na bag-o ra ming abot jud bag-o ra kay bag-o ra jud ming abot. So nindot ka view diri guys blue kay langit ing ani ang bukid guys nindot fresh kay hangin kaso lang kay nadaot sa bagyong Tino mo to guys nga